Sadakta, karibu katika matangazo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Telesengado, tangazo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hapa ni muktasari wa habari. Wakati huo ni kwamba mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Barometer Afrika imesema makubaliano kati ya DRC na Rwanda hajatoa matunda yoyote. Na nchini Venezuela, wanajeshi wa Marekani walioshambulia Venezuela huenda wakahusika katika mauaji ya wanajeshi wa Venezuela 29 na wale wa Cuba 32 ambao walikufa na majeshi yao. Imefanyika kati maombolezo. Venezuela imetoa siku 7 ya kuomboleza kifo chao. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Barometer ya bara Afrika imetangaza kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda bado makubaliano hayajafikiwa, ambapo vita vinaendelea ukanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fuateni. Barometer makubaliano ya amani barani Afrika imetangaza tathmini ya utekelezaji wa makubaliano ya amani ya Washington yaliyotoa sahihi tarehe 27 Juni 2025 kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na taifa jirani la Rwanda. Ripoti ilishughulikiwa kipindi cha kuanzia tarehe mosi hadi 31 Desemba 2025. Kulingana na hati hiyo iliyotungwa tarehe 5 Januari, Jumatatu iliyopita 2026, alama jumla utekelezaji wa makubaliano haikuonyesha maendeleo yote mnamo Desemba 2025, ikionyesha kukwama kwa mchakato huo. Baada ya maendeleo taratibu kutoka 9% mwishoni mwa Julai hadi 99% mwishoni mwa Agosti, kisha 21.6% mwishoni mwa Oktoba na 23.3% mwishoni mwa mwezi Novemba, mwelekeo ulionekana katika miezi iliyotangulia umefikia mwishoni mwa mwaka huu. Jambo hilo linaweza pia kutumika kwa alama za kazi ambazo zimekamilishwa kwa sehemu iliyobaki bila mabadiliko yote mnamo Desemba. Kwa mjibu wa Barometer hiyo, kukamatwa huku kukwama huku kunadhihirishwa mipaka ya jambo la kutimizwa kwa ahadi zilizochukuliwa kwa pande zote zilizotia saini. Pia kunabainisha hitaji la waangalizi na washirika wa kimataifa, ubora wa utekelezaji na kuimarisha dhamira njema ya wahusika na kuhakikisha uimara wa maendeleo unaoonekana kwenye kanda hilo. Lakini haya yanajiri ikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wa kanisa Katoliki, wapinzani wengine na kanisa la Protestanti walikuwa wanataka meza mazungumzo yaandaliwe nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini mchakato huu unafikia wapi na kipi Kongomani wanasubiri kutoka meza ya mazungumzo? Kutoka maeneo ya Gombe tunaye hapa kiongozi makamu wa rais makamu wa chama cha ECD kutoka Lamuka, ikiwa pamoja Jean Baptiste Muindo Kasekwa. Tusalimu, hujambo, atuambie isezeni uko vipi? Je, mchakato wenu wa kuandaa meza mazungumzo na mataifa yulu madedi unafikia wapi? Mazungumzo ni ya muhimu sana kwa sababu hali ya nchi inakuwa mbovu. Ukitazama hali ya ukosefu wa usalama, ukitazama kuanza huko Uvira mpaka huko Mahagi, Ituri, ukipitia hali mbovu huko Goma, Ruchuru, Lubero, Beni, ni wazi kwamba hali ya nchi inazorota. Ndio maana chama ECD inafikiri kuliko kuendelea na mazungumzo ya kipekee huko Doha, mazungumzo ambayo wakongomani hawahusiki huko Washington, ni ya muhimu watu wote wakae kwa umoja, tufikirie, je, tunaweza kusimamisha hali hii ya vita namna gani? Je, tunaweza kupangilia ujenzi wa nchi yetu namna gani? Sababu kivita ni wazi kwamba hakuna yeyote yule ambaye atashinda vita, iwe serikali ya Bwana Tshisekedi, iwe wa ADF, iwe wa Codeco na CRP huko Ituri, iwe watu M23 AFC huko Goma. Ni wazi kwamba si kwa silaha ndipo tutaweza kupata usalama ndani ya nchi yetu. Itaonesha ya kwamba Bwana Tshisekedi hasumbuke na kuona damu ya wakongomani inamwangika mingi. Anapendelea tu kuwa kwenye kiti chake cha utawala
Ndiyo kaka yetu Jean-Baptiste Kasekwa, tuseme ikiwa basi Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi hataandaa meza mazungumzo kwa muda mnaotaka ama kulingana na matakwa yenu, basi mtafanya nini kama Lamu, kama chama cha ACD? Basi hii tutasikitika sana na itamtia katika hali ya hatari, kama vile wakati ya Mobutu alifika nyuma kuitika mazungumzo pamoja na Laurent Desire Kabila, wakati ambao ilikuwa imekuwa trop tard kama wanavyosema kwa Kifaransa, na Laurent Desire Kabila alifikiria waende tu kuzungumza namna gani Mobutu anaweza kutoka kwa usalama kwa kiti cha madaraka. Tunafikiri leo kuona namna gani bwana Tshisekedi anaendelea na safari zake huko Rwanda, ataweza kupata neema ya kukubali na kuelewa ya kwamba leo mazungumzo ni ya faida kwake na wakongomani wote, kuliko kuachilia vita iendelee. Na hata si Tshisekedi tu, hata hao ambao wako Goma, ni sharti kuwe watu wa kuwalazimisha kukubali ya kwamba mazungumzo ya kimoja ndia njia, sababu hata hao ambao wako Goma tunajua hii wanaosema kwamba wanataka mazungumzo toa ni kwa midomo tu, lakini nia yao tangu walianza vita ya CNDP ya M23 mpaka leo, nia yao ni kwamba Goma, Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu waifanye kuwa inchi pembe ya kipekee ambayo wanaishikilia wenyewe. Hawako tayari kwa mazungumzo iwe Tshisekedi. Baptiste Kasekwa nakumbusha kwamba ni rais makamu wa chama cha ACD cha kimataifa Yulu. Wakati huo baada ya marumbano kutana katika mkoa wa Lualaba kati ya wachimba migodi wa kutafuta madini na serikali, wakati huo liwali Fifi Masuka Saini aliweza kukutana nao ambao amewasifiwa nao wakimsifia Fifi Masuka Saini. Commission quand je balifanya leur rapport était impeccable. Il applique accent ya compréhension d'abord vile mulibeba makazi yote unafanya. Premier jour ya arrêté namna ilifika niliexpliquer mulishikia. Munasema kama gouvernement central yetu inaleta ile madocument kama kuko ma mesure d'accompagnement chez tuko batoto ya Congo. Tuko batoto benye tuko nafata autorité de l'État. Et c'est ce que vous avez prouvé. Na yeye mwenyewe ministre na mkubwa wa nchi mwenye alita anengelezea ubaoneshe mina bapikia asante. Mina benga continuer mwine ena yetu ya development, ena yetu ya kutengeneza, ena yetu ya mwe kutumika. Nous sommes reconnaissants ya considération yenu. Na ile tunakulomba kwa mama mishijue vile leo ulikuwa inspiré mapwa yote, on dirait maarme yote tuliprepare, mama unetosha bana. Tutafanya effort juu ya kupresenter ma civilité kwa bashina betu kusema kepe inarudia. Turudieni mkaji, tutumikeni. Ni sauti yake wa moja Fifi Masuka kutoka huko Lualaba. Tunaendelea taarifa kamili ya habari, tuzungumzie juu ya maendeleo na usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sekta ya kilimo ambapo DRC wananchi wanatakiwa kula kila siku. Haya tunazungumzia mstudioni na mmoja wa wanasiasa wa chama cha VRP cha Kemwindo Nzangi, ikiwa ni pamoja na Benjamin Kakule. Karibu sana. Asante mpendwa journalist. Ndio, tuseme hivi vijana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC iko kwenye vita, na ni attitude gani ama namna gani vijana wanaweza kujinakizi wenyewe? Sisi vijana ya DRC tunatakiwa kutumika kazi zote ambazo zinaonekana njiani a disposition yetu, tukisoutenir vision ya rais wa nchi, president de la République Felix Antoine Tshisekedi na government ya mama Suminwa Tuluka, pia kazi ya mulimo hasa mulimo ambao wanaita kwa Kifaransa revage du sol sur le sous-sol. Ni kusema tulime shamba na tumusapoti
Mheshimiwa Muindo Nzangi Butondo anayeongoza ya mulimo, minister ya mulimo. Ndio tunasikia hivi karibuni Muindo Nzangi amesikilizwa vibaya kutokana na kauli yake baada ya kutoa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye medias, wakisema kuwa huenda amechochea mambo ya mashariki. Ni wale ambao hawapendi ukweli ujulikane ndio wali aribisha masemi ya Excellence Muindo Nzangi mzalendo mkuu. Alipopana secret zao hawakufurahi hata kamwe. Alipenda tujue nini inapita kwa jimbo la Grand Kivu, hasa Goma, ambapo alichaguliwa kama bunge ubie député national. Ni kusema anatetea baze yake, wananchi ambao wanaishi kwa est ya Republique Democratique du Congo. Wengine wanasema sekta yake ya kilimo ama agriculture hakuna kitu ambacho kinaendelea. Unaweza tuambia kipi ambacho amefanya hadi sasa katika sekta hiyo ya kilimo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Minister ambao inaendelea rais na mbio sana ni agriculture. Saa hii Excellence Muindo Nzangi mzalendo mkuu iko Maniema, Kindu, juu ya kuamsha mulimo wa kikomersia, ya business kama kakaoye, kafeye na palmia oil, mafuta ambao tunakula kila siku. Kwani hiyo mulimo inatusaidia tule na tupate pesa tukiuzisha kwa wingi. Ni kusema unamaanisha kwamba kauli yake imesikilizwa vibaya na imetafsiriwa vibaya na wale ambao huenda hawamtaki yeye, hawampendi. Ni hivyo mpendo wa journalist Mbere. Watu wengi wanatafuta wapate visibility kwa mitandao na wanasema ovyo kusudi wapate ambao watawafata. Ni kusema kazi inatendeka. Tulianza lasma ya saison agricole hapa nyuma pa Mekao, tracteur zaidi ya 500 500 zimegabuliwa kwa wananchi walimaji, na karibu 5,000 ziko njiani juu ya kupapatie kila agripreneur, ni kusema walimaji wa business wa kiuchumi. Nasema sijui na ujumbe ambao unaweza kutolea wale ambao wanakusikiza hadi sasa na rais mwenyewe Tshisekedi na waziri mwenyewe Muindo Nzangi. Tunawatakia kila laheri ya mwaka wa 2026. President wa Republic tunampatia pole kwa mambo yote inapita kwa est. Vita itaisha pole. Kazi njema baba, usichoke, songa mbele, raia wanakusupport. Ndio maana hao wa rebel FCM veto hawasonge mbele kama ilivyo walivyopangilia. Tunamshukuru vile mama Premier Ministre Suminwas Tuluka gisi anaendelea kumpatia confiance Excellence Muindo Nzangi Butondo mzalendo mkuu, aendelee kutumika kwa minister ya mulimo na chakula. Asante sana Benjamin Kakule. Nikumbushe kwamba ni mmoja wapo wafuasi wa ARP chama chake Muindo Nzangi Butondo. Asante kujibu kwa liko letu. Asante sana papa journalist. Na tukiendelea taarifa kamili ya habari kwamba wanajeshi wapatao 23 wa Venezuela na wengine 32 kutoka Cuba waliweza kuuawa wakati operesheni ya Marekani kwenda kumchukua Rais Nicolas Maduro wakati waliposhambulia mji wa Caracas. Nchini Venezuela, shambulio ambalo Marekani limteka nyara Rais Nicolas Maduro na mkewe Celia Flor ilisababisha vifo vya watu 100. Waziri wa mambo ya ndani wa Venezuela Diosdado Cabello alitangaza siku ya Jumatano Januari 7 hapo jana. Pia kiongozi huyo waziri wa siasa ndani wa Venezuela amesema kwamba rais wa Venezuela aliondolewa madarakani na mkewe walijeruhiwa wakati wa operesheni hizo. Serikali ya taifa hilo haikuwa imetoa idadi ya waliouawa hapo awali, lakini jeshi lilichapisha orodha ya majina watu 23 ya wanajeshi wake waliokufa wakati Marekani ilikuwa ikizingira taifa huru la Venezuela. Maafisa wa Venezuela wamesema sehemu kubwa ya kikosi cha ulinzi cha Maduro kiliuawa kwa kikatili, na kile cha Cuba imesema wanajeshi wa maafisa wake wa kijasusi 32 walikuwa Venezuela pia waliuawa. Mke wa Maduro Celia Flor
alikamatwa pamoja naye alipata majeraha makubwa la kichwa wakati wa uvamizi wa Marekani na Maduro alipata jeraha kwenye mguu wake. L'impérialisme sait qu'il détient un prisonnier de guerre sur son territoire, kidnappé ici, où la majorité des Vénézuéliens l'ont élu président de notre patrie. Ici, la révolution bolivarienne continuera d'avancer et ils devront nous rendre Nicolas et Cilia. Jumani iliyopita, rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez atangaza wiki moja ya maombolezo kwa wanajeshi waliouawa wakati wa uvamizi huo ambao Marekani ameendelea kumshikilia rais aliyeteuliwa na kuchaguliwa kidemokrasia nchini Venezuela, Rais Nicolas Maduro, ambaye alifikishwa mahakamani huko Manhattan nchini Marekani. China, Urusi, Colombia na mataifa mengine yameendelea kukosoa, ikiwemo Korea Kaskazini, ikitaja kile Marekani alifanya kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa na kwenda kumkamata rais ambaye aliteuliwa kidemokrasia. Na kundo mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati ni kwamba Barometer Afrika imesema makubaliano ya DRC na Rwanda hayajatoa matunda yote ikiwa vita vinaendelea kwenye ukanda wa mashariki mwa DRC. Na wanajeshi wa Marekani walioshambulia Venezuela wakahusika huenda katika njama katika mauaji ya wanajeshi wa Venezuela 23 na waliokiba 32 wakati operesheni ya kumteka Maduro. Mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengado tangazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yanakujia katika lugha ya Kikongo na mwenzangu Enoch Bitwa. Watusikiza katika maeneo ya Delambe mjini Goma kupitia Telesengado. « 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes et digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.tele50.cd, sur Facebook, tele50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé 50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main. Kokile ambote batatabama mabilandi ya bifikula Télé 50 ntangu mifua na samu na kupesa beno inda bansong na ndinga ya Kikongo. Naenda bansangu ya kokila kilumbu ya bubu ya itokeza bana kutubila nsisi na esti antoto Congo Democratique na mutindu ya yedimvuka Barometre mekwiza na kupesa ngindu eti inti ya Amerika inti ya Qatar puvula pidia kadimvuka Union Africaine kutiza na kusangisa bangindu samu na kusosa mutindu ya kumanisa bankindu na esti antoto Congo Democratique. Ampi tokeza bana kutubila inti ya Sudan wapikisika mambo Ikelembo TV na sabala mosi bantukuluta kama mosi ya mvimba meza bana kuzimbisa mona bana bankindu na kati ya inti ya Sudan. Ya kile kiesi samna munu ya kutena mendiakana kwa kila kilombu ya bubu ya samna kupesa beno yinda bantang na ndinga ya Kikongo. Bikato zibula ontetentete na bantangu metala bankindu na esi antoto Congo Democratique na kutalaka mutindo wa mukena kwendela dimvuka na kumbu le Barometre mekuiza na kupesa ngindu na ba inti pidia waka na ba dimvuka ya kikuiza kupesa maboko na mvutukulu ya ndemba na esi antoto Congo Democratique. Beto Lambda. Na kutalaka mutindo ya imakanu ya ndemba makena mpasi ukuti na kisalu samu na mvutukulu ya ndemba mana esi Congo Démocratique dimvuka ya mbokena luputu les baromètres pour les accords de paix en Afrique mais abana kupesa bangino na yawo dimvuka les baromètres melomba na bainti piba dimvuka nyonso ya yikepesaka pimepesaka maboko na ngwizani ya ndembama samu na kubaka makano ya kumanyisa bankendo na esi Congo Démocratique ya kuzaba na kusangisa bangindu na yawo
topi kutula na kisalu makanu ya ikwizaka na kubakama samu na inametala inti Amerika dimvuka ya umelomba eti inti ya Donald Trump ya kwiza na kuzaba na kuzibula meso na kulandilaka pikufyongo monaka inti ya Rwanda na jambo metala ba FDLR na inti Qatar dimvuka ya mbokina kumbule barometre melomba ya kutatamana kuvuanda kisika ya inti Congo Democratique na badimvuka ya bombeni kwiza na kuvuanda ntangu nyonso na masolo kana kakalankani topi kuzanga ngwizani mekwiza na kubima mpi na dimvuka Union Africaine le barometre mpesa ngindu ya kuzibula meso samu na ngwizani kwiza kutatamana topi ya kwiza kukuma jaka mbote na kati ya Congo Democratique na inti ya Rwanda bikatoza bisabeno eti muchindu bansangu ya yibetokele na yawu mekwiza na kumanisa ya kele na ngonda ya yindelu kutakano mosi lenda Salema na Togo na mbuta forni nsimbe ya yikele muntu ya yi dimvuka Union Africaine mezabaka na kutula samu na kuvuandisa masolo ya ndembama na kati ya Felix Antoine Tshilombo fomo ya ntoto Congo Democratique na Paul Kagame ntwadisi inti Rwanda ya imekwizaka na kutangama na bala polo mingi ya dimvuka ya ONU lokola inti ya kivwanda kana manima ya badimvuka bombeni ya ketulaka mvwarangani na isi ntoto Congo Democratique. Na bansangu ya kaka totubila mambo metala bizunga inti Congo Democratique ya ntetentete kizunga Kinshasa wapkisika nguvulo ya kizunga ya umbuta Daniel Bumba kwizaka na kuvwanda na masolo mosi ya mfuno na ina metala mutindu ya kutula bunkete na kati ya mbanza kifumu ya ntoto Congo Democratique. Kulanda kana dibanza pidikanu na yandi ya kutula bunkete na kizunga pimbanza kimfumu Kinshasa na manaka na yandi ya nkikuzaka na kubokila kin ezobonga nguvulu Daniel Bumba na nkumbu ya mburamatadi ya kizunga ya Kinshasa mesala ngwizani na dimvuka ya mbokila Arveda nguvulu Daniel Bumba vwandisa kama sona kilumbu ya mazono ya isangisaka dimvuka tobiba dimvuka Raskin Rejedek ya yikele badimvuka kitaraka mambo ya mfioma samuna bunkete na kati ya mbanza kifumu Kinshasa pidiaka na bamonisi ya dimvuka ya Arveda ya ikele dimvuka mosi ya nene ya balibane ya kikwiza kusala kisalo ya bukete na masolo na bawo bakwiza kana kutubila mutindu ya yengwizani na kati ya kizunga Kinshasa na Arveda kikwiza na kusalema mutindu makano kwiza kana kubaka manantuka ya masolo yawo kubanda na kilumbu ya bubu ya yi dimvuka Arveda mekwiza na kubanda kisalo ya kusosa kuzaba ntetentete mutindu ya imambo ya bunkete kikwiza kukubikama na kati ya mbanza kimfumu Kinshasa na nzila ya ngwizani yaye mbura mataji ya kizunga ya Kinshasa na dikanu ya nguvu Daniel Bumba mekwiza na kutadisa chatu na yao ya kutatamana kunuana mvita ya ngolo samu na kukumisa Kinshasa mbanza kifumu ya ntoto Congo Democratique na bunkete kuluta. Tobika kizunga ya Kinshasa samuna kutubila kizunga ya nkaka tonengemoka na kizunga ya Lualaba samuna kutubila lukutakanu ya ye mama Marie-Thérèse Fikfi Masuka Saini nguvulo ya kizunga ya ukizaka na kusadisa na bisadi topi bantu ya kwizaka na kutimu na ntoto samu na kusosa bima ya kimvwa manandambu ina ya inti Congo Democratique samu na kukwiza kusiamisa mabanza na bau na diambu metala dikanu ya imbura matadi ya ntoto Congo Democratique bakaka na ina metala kisalu na bau. Nguvulu ya kizunga Lualaba Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini vwandisa kana kilumbu ya mazono lukutakanu ya masolo na basadi ya bisika ya bima ya kimvwama topi baya yike kwizaka na kutimuna ntoto na bisika ya bima ya kimvwama yai tombola kandinga pi kwizaka na kutadisa kusepena na bauve na dikanu ya imbura matadi ya inti Congo Democratique bakaka ya kuzenga kisalu na bawo basadi ya maboko ya bisika ya bima ya kimvwama kuna kizunga ya Lualaba lokola mama ya ntete kizunga yao ya Lualaba Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini solelaka na besadi yao pina manima yandikuizaka na kuwa baumbo tembote pia ndikuiza kubaka ndinga samuna kuzabisa bawo amambo ya kukitisa ntima ya mfumo wa inti Felix Antoine Tshilombo metubila bawo pidiaka mambote ya dikanu yaye bura matadi ya inti Congo Democratique kwizaka na kubaka pi Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini na kombo ya mfumo wa inti Felix Antoine Tshilombo lombaka na basadi yawo bakwiza na kuzaba na ukitisa ntima
pamba ve dikanu yao yambura matadi meba kama samu na mwafintangu samu na kuzaba wikukubika jaka mbote mutindu ya imambu metala bima kimvua mtoto Kongo Demokratiki fueti kukubikama pimutindu ya yibima ya uke kuiza na kusaleti ntombo solo kuiza na kuvwanda na inti Kongo Demokratiki babisadi yawo ya ike kuizaka na kutimi unabima kimvuama kuizaka na kuwa mfumu topi nguvu la kizunga ya lualaba Marie-Thérèse Fifi Masuka saini na musini mefona kana piwa kuizaka na kuzaba mbote pina boinda nyonso mfono pima mpote ya dikanu ya imbura matadi ya ntoto Kongo Demokratiki kuiza kubaka na inametala kutula ntuka na mambo ya kisalu ya batu ya ikikuiza kutimuna ntoto na bisika ya bima ya kimvuama. Ntama mingi ve kizunga ya kwilu kezaba na kuyambalu kutakanu yambala 13 ya mambo metala abanguvulu ya mbanza topi muzwa kutuba mingi ya inti Kongo Demokratiki wapikisika kutakanu ya okebaka mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo minufo Elizabeth na Ntwala topi samu na kukubika dia kambote mambo pi bangindu ya nkangu minufo Elizabeth nguvulu ya kizunga ya kwilu mbuta Philippe akamituna kwizaka na kubaka ndinga samu na kukubika topi kukwiza na kusiamisa bangindu yankangu beto kuwa mbuta nguvulu ya kizunga ya kwilu. Wetu la kuprofite occasion pi samu na kusonga bampangi na beto parce que bampangi na beto benwemo na délégation à présidence, délégation à secrétariat permanent bomwe kuisa kaka na makambu ya kusalema ya conférence de gouverneur. Conférence na gouverneur c'est vraiment un forum de dernière chance. Un forum de dernière chance. Donc, province Nabetu Yakwilu, Takuma pratiquement capitale de la République démocratique du Congo. Parce que, attention, nyonso, avant de focaliser la province Nabetu, il faut betu bakayo au sérieux. Il faut betu bakayo au sérieux. Betke zola kusonga population nde bosala diaka ba boko hésiter vers parce que réussite ya conférence na qui dépendre na accueil population ta réservé na mfumu ya bwala donc l'accueil là doit être triomphal. Bezaba, depuis la nuit des temps, comment nous avons toujours accueilli les noms de Tshisekedi dans la ville de Bandundu. De Betayamba dit bien, ba maman, ba tata. Parce que Kilumbu Fumu takwisa awa, yota vanda journée mosi chômé et payé. Donc ça ne sert à rien pour bikala nanzo. Kuisa ngemona mfumu ngebuli la mfumu maboko mfumu pi ta solula na population ata s'adresser na population na tribune ata communier na population donc yoke le kiese mingi sabona betu ku rater vraiment vers occasion yai yankaka bunkete na boala assainissement ata bokelo mbange par exemple no botalo mbange vende nge kwenda kusarkle na stade mais qui mantete betke lomba na ba ta population c'est que na tola lupango na kacha lupango na tola lupango. Betulanda na inda bansangu ya kukila kilumbu ya bubu ya isamuna kutubila bansangu na nganda ya inti Kongo Demokratiki tutubila inti ya Sudan wapikisika bansangu Ikerembo TV kubanda sabala mosi ya mvimba bankangu ya ndambu ya kote ya bamekuiza na kubokila mingi Darfur bamekuiza na kufua bamekuiza na kupesa mutangu ya bantukuluta kama mosi makumi ya mvimba ya nkangu mekuiza na kuzimbisa moyo na bawu na ndambu ya Darfur kuna na ntoto ya Sudan wapikisika banki
Bankindu ya Ngolo kuizaka na kuvwanda sabala mosi ya mvimba na kati ya makesa ya ntoto ya Sudan na bambeni ya kuizaka kumisa Bankindu na kati ya nchi ya Sudan bamekuiza na kutadisa diaka bisumbula ya bantu mingi imekuiza na kubima na ndambu ya Kernwa wapkisika ya ekele mbanza ya ekele mpembeni na nchi ya Chad. Yakele bantangu ya Sudan ndemekuiza na kutula nsuka na nyonso tukubirira benon na kwekela kilumbu ya ibubu ya ilokola inda bantangu na ndinga ya Kikongo kasi na ntwala tuzaba na kuvambana sabuna bubu ya ibika tofutukila na bonkufi. Na mvutukulu ya inda bantangu na beto ya kwekela kilumbu ya bubu ya yeto mezaba na kutubila ntisi na esti ya ntoto Congo Democratic mingi na mutindu ya idimvuka makumbu le barometre mekuiza na kupesa ngindu na inti ya Amerika Qatar kuvila bijaka dimvuka Union Africaine ya kuiza kusangisa bangindu na bawu samu na kutula makanu nyoso iza kuiza kana kubaka na masolo ya ndembama na kisalu samu na kusosa mvutukulu ya ndembama na esti ya ntoto Congo Democratic. Ampi na bantangu yanka katumeza bana kutubila inti ya Sudan mingi na mutindu ya yengangu kuluta kama mosi ya mvimba mekuiza na kufu na sabala mosi kuna na kati ya ntoto ya Darfur. Maton na benyonso kuizaka kubaka ntangu ya kulanda yinda bantangu ya ndinga ya Kikongo na ntwala ya bifikula ya tele 50 ya banda kesi samuna muno ya kupesa beno yau beno bika na mbote na kulandaka manaka na beto ya bifikula ya tele 50 na manima na muno ya kevwanda yinda bantangu na ndinga ya Lingala na mama Grove Mavita beno bika na mbote kukila ya mbote na mabuti na beno. « 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes et digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.télé50.cd, sur Facebook, télé50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banam 4 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes et digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.télé50.cd, sur Facebook, télé50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé 50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main. Esengwa mingi ya koza bino banso bayi boselengwa mibongo bayiki po bolandisa ngwa biso olokota Lingala ya mbo ya buzindi bongo na buzindu sika to ando bokuso basango mokoloto ya kimia po ya bulandil mambi matali bongo penza ete bitumba moleka bongo penza lisusu ko jomati umonela ekolo Congo Democratique boyebate tamo konjwa ekolo feti sekeli chilombo ajungi lisusu epa ya Zoa Lorenzo po ya bolandil mambi matali bongo penza makambo momoseki bongo komitali samate boye bate masanga mayi moseki bongo ko joma kuna Zoa Lorenzo atalisi ete ba kolika ete ba kolika bongo kolandila mambi mango yelokola mokambi ya lisanga ibikolo bya Afrika moya kolika bongo kamba po ya bote kimia omonyele ya ekolo Congo Democratique. Boye bate mokoloto motama kibongo na Qatar na Doha pe na États-Unis Amerika Washington wape pai kimia mokoleka bongo kota te ba masanga binsomboye na yango États-Unis Amerika si bongo kota lisabali ka bongo penza kota makamonyoso na polele penasa na boye bilolinge kan bako kibongo kolandela makamaiki lokwa bingi bongo lopoto harmoniser les choses pour boye bilolinge kan bako kibongo kota kimia okati ya ekolo Congo Démocratique na Rwanda.
to kolobela mambi matali bongo ekolo Venezuela wapepa imbilinga mosama ki bongo mokolo ya bokangi bongo Nicolas Maduro azali bongo tata mokonjo ekolo me boye bate ba gente ya Amerika baboma ki bongo lisusu ba kengeli ya Nicolas Maduro koleka penza motango tukumi tano mobimbo ngambo ya bakiben tukumi sato pe tukumi bale ya mapinga ya ekolo Venezuela. Mbote pebe bola mosangwa biso olokote lingala tofunga lokasa ya basangwa biso na bolobeli bongo mambi matali bongo penza masolo mietra mokonjo ekolo feti sekili chilomba si bongo kofungola mwalelo na moninga wa yezo wa Lorenzo kuna na ngumba Luanda na ekolo Angola wapepa ya kili susu pu ya mbala ya mibale ya bosombitini makansmae na moninga wa yezo wa Lorenzo lokola mokambi oya kolika bongo kamba lisanga ya bikolo bi Afrika mpo ya mobumo eto si bongo kujoma na yango Zoa Lorenzo ala kibongo na tamo konjo ekolo feti sekeli chilombo ete asibongo komikoti sapu ya bolandel bongo mambi matali bongo penza kimi libela moleka bongo koto kati ekolo biso boyebe ete posolo leki tata mokonjo ekolo joma kibongo na Angola kasi poso moya si bongo lisusu kujoma mwalelo wapepa eke bongo kaka bolandel mambi matali bongo ete bakambi ba bikolo bi Afrika baleka bongo kotia maboko simbisi na bolandeli mambi matali bongo kimi moleka bongo koto kati ekolo biso Zoa Lorenzo ala kibongo na tamo konjo ekolo feti sekeli chilombo ete bakoleka bongo penza kotia maboko simbisi po ya boyiblo ngekani bakoki bongo kolandela mambi maepete kimia libela moleka bongo kota okati ya ekolo Congo Démocratique. Totikali kaka omambi matali bongo mokoloto ya kimia moyemo chama kibongo na sanza ya zomi na mibale ya mobukoto mbele tumbe na mitano momuseki bongo koleka na ngumba Washington na ekolo États-Unis Amerika boye bate masolo ya Qatar mingi penza o museki bongo pe kosala makuna Nairobi makambo maso momuseki bongo kotama po ya boyebi lolenge kani bakoki bongo kolandela kimia moleka bongo koto kati ekolo abiso mikoloto mi mesili bongo penza kotama kasi motosami ata komokete na yango bayi États-Unis Amerika baye bajomi bongo lokola ba médiateur na katikati po abolandel mambi matali bongo kimia ongambo ya ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda na yango basengi bongo na lisanga ya bikolo bi Afrika baleka bongo ko bengisa babasanga binsombo etope na bikolo bi etuleka ki bongo kende kotia bongo mokoloto po ete kimia moleka moko koto kati ekolo biso baleka bongo penza ko bongisa makama iki lokola batesi bongo na lopoto harmonisation po ya boyible linge kan bakoki bongo komita lisa po ete kimia moleka bongo kota omoniele ya ekolo Congo Démocratique. Awa wengumba mokonzi Kinshasa isinga nobo ebate Daniel Bumbalubaki ya bongo mokambi ya ngumba me ya sibongo penza kujwana masolo na bayi lingumba to penda kwa misala ya bayi libanie babebi bongo a 20 po ya bolandil bongo mambi matali bongo penza bolongo libabo soto bike okati ya ngumba mokonzi Kinshasa bote mituka pe makambo moko kibongo penza kosunga ete Kinshasa ezobonga loka batali sibongo na mwamboka Daniel Bumbalubaki na manaka mayimu aseki bongo kotalisa na yango ezali bongo po ya bolandeli mambi matali bongo baeli bane basi bongo komikoti sapo ya bosungi penza moengeli ya ngumba mokonzi Kinshasa Daniel Bumbalubaki bati bongo mokoloto ya boyoka nolenge kan bakoki bongo ko banda kolongola bosoto na bakomini biso bijomi bongo kati ya ngumba mokonzi Kinshasa na bozungi si Kinshasa lolenge zaka bongo tango abanoko masolo bango mokoloto momutami bongo ongambo ya baeli bane pe ongambo ya ngumba mokonzi Kinshasa wapepai batalisi bongo na bobandi misala ya bango na ba mikolo mikipo ya bolongo bosoto nzinga ya baimbuka po ya bozungi si bongo penza na Kinshasa peto lolenge manaka motami bongo eti Kinshasa mokoleka bongo kobonga. Tolo bela sika mambi matali bongo etuka ya lolaba wape paifi masuka Marie Thérèse bongo moyengeli ya etuka mebo bata sombiti bongo makanisma yi na basali baibalika kabongo kugende kotimo la bomengo ya mabele wabengi bongo ba trésor lopoto kolandisa mambi matali bongo mokano mientuma ya bolandeli mambi matali bongo bomengo ya mabele to pe mine ya etuka ya lolaba sia ki bongo kotalisa ete balika bongo kata penza misala ya bango boye bate sika moye basi bongo kolongola
mokano moye basi bongo pe kotalisa na fi masuka Marie Thérèse na bolobiete atalisi bongo sango ya tamo konjo ekolo feti sekedi tulombo na bolobiete basali banso baibale kakabon ko timo la bomengo ya mabele bale kabongo ko zongi la mosalo ya bango lolenge molongo bani pambate bazali bongo baboti baye bazali bongo na mabota ba kolika bongo koluka lolenge kani bana mabango bakoki bongo penza kobika pe mabota pe atalisi bongo lisusu na bolobiete tamo konjo ekolo alaki bongo na bango bakolika bongo penza kosunga pe kotia maboko simbisipo aboyi lolenge kani bakoki bongo kosunga bango panso bale kabongo ko sa mosalo bango lolenge molongo bani fi masuka Marie Thérèse lokola moko ya ba mama alendisi bongo bango na botalisi ete bale kabongo kitisa motema pambate ye moko pe ngambo ya etuka akoleka bongo kosunga pu ya bobateli penza baye na bokimi makama momoseki bongo koya ya liwa na bobomisi baimboka ituluku na mabulu ya boluki bomengo ya mabele na yango moko leka bongo kolongo bana soko mokete mambi maso misimba mibongo o maboko ya mbulamatari ya ekolo Congo démocratique. Tolo bela sika mambi matali bongo bikolo ya bapaya po ya kwesa binote lokola twesaki bino kote la ete na ekolo Venezuela bwebate bokangami ya tamo kondu Maduro Nicola bwebate pisi bongo mbilinga okati ya mapinga baibalika kabongo kengela ye bwebata zaki bongo na mapinga ya ekolo Venezuela babomi bango koleka motango tukumi bayina misato mobimba basibo kobungisa bomo bango bazaki lokola bakengeli babengi bongo ba garde républicaine pongambo ya baiki ben bajoma ki bongo penza motango tuku misato na misato mobimba o babungisi bongo bomo bango ezaki bongo na likama ya bajente ba ya Amerika ba baiki bongo kanga tata mokondu Maduro Nicola wa pepa basaki bongo memaye ngomba Washington kuna na ekolo États-Unis Amerika kolandisa momambi maye mbinga motama ki bongo bapulusu tope mapinga ongambo ya ye koleka motango tuku mitano mobimba na motoba basi bongo kobungisa bomo bango na yango mopesi bongo pasi mabota ya mapinga banso we bakoleka bongo kolela baya bango na bolobiete sengeli bongo na mbulamatari ya ekolo mele kabongo kotalela bango likambo maye pambate ba mapinga banso we basi bongo kotika mabota mabango mosi bongo kopesa pasi sepe mawasango mosi bongo penza komita lisama na molongo mobimba po ya bolandeli mambi matali bongo ekolo baye Amerika ba basaki bongo koya kotia mbilinga kuna na ekolo Venezuela. Yambo ya bosusu asanga maso tolenge ekipasa ngwa bisolo kota lingala sika tozongi bongo awa wengomba mokonzi Kinshasa po ya kwesa binote mambi matali bongo masano mandembo maitoseki bongo kolonga te liboso ya bayi ekipe ya Algérie wa pepa ipo ya boweli keni ya bikolo bya Afrika na mozongi lango kati ya ekolo Congo démocratique ekipe ya Leopard ya ekolo mabiso moseki bongo penza kolonga te na yango molobisi bongo bayimboka bayiki okati ya ngomba mokonzi Kinshasa na bozongi ya bayi Leopard awo kati ekolo abiso batalisi bongo ete babeti masano ekipe ya Leopard baleka bongo mikoti sapu ya boweli keni ya bikolo bya bolongo na bozongi lango kati ya ekolo Congo démocratique tolanda baye ngumba amba bale to yo de kwajite magetu loke ba passa ya ba ndenge zalaka ba bale senga na mabongo na mama eloko na ko senga na entraînement muke na bon côté ba côté mo bien maele mais ala défaut mo bo ya mukie ezo zo effort na changement sa moni premier mi-temps ba jouer beti moi bien il faut bomba nano azala ta ba 70 minutes de to ndo mona ba entraîner musu ba sala pena na ko senga na bango penda ke pas penda fort pas concentrer match na biso penda oyo la coupe du monde penda ezala penda bien makasi sportif étant qui est amoureux à foot match à lobby ezali match mais ezali facilité na tous les deux côtés ezali facilité côté à Algérie ezali facilité côté la biso bon on a essayé de tenir ti na suka l'équipe est poussée mais sans repousser donc sauf que le destin est décidé donc bon on a fier l'équipe dans on a fier la sélection dans le pas ma ndenge ba gérer match par rapport à l'attention à match ndenge bandelaki na ndenge ba gérer en haut donc on a fier la bango d'encourage ba le maté ça marambo ya foot premier classement ezalaki na ngobie mais batu ba yaki oboma ezalaki remplacer o nani Gaya Kakuta
D'ailleurs Kakuta pour le moment nanu toboyi teke aza joueur Congo aza meilleur joueur pe alekana ba pe à makasi mais pour le moment aza na non formé to bomi nanu équipe nanu ye et pour pe ya mibale ezanini mutusami ba misake papa mate ata soki azu choc fois pe mapona ke ba kotia ye match ke komi na tawana na 2 minutes ya pamba ba chebi problème ezate pona ke za nango makamba bale babeti na bango bale bien bango tu babeti bale bien pas changement ya ki obomaka ka changement kaka wana pesi bango chance eza nango pe compétition to boyi na biso te to motiver bango kaka ke pona ke ba décourager na bango te bazala bien ba décourager te bazala bien pona ke débarrage ya mondial pe zali tozela o iloko tozela nde ya mondial tozela nde top ya mondial. Matondo mingi na bayengumba po ya bopisi maboko na ekipe ya Leopard ya ekolo Congo Démocratique sango mwende kabuli bongo mayo tulingila kipa sango abisolo kote lingala ba banson bojoki bisonzela sika bwanda bokusha basango Omambi matali bongo mokoloto mwe mokole kabonko to samate bitumba omonela ekolo Congo Démocratique poya mbala ya mibale Félix Tshisekedi Tshilombo tamo konjo ekolo Congo Démocratique azungi lisusu epa ya Zora Lorenzo tatamo konjo ekolo Angola poya bokamba mbaye ya lisanga ibikolo bya Afrika poya bolandeli mambi matali bongo ete kimia moleka bongo kumumela omonela ekolo Congo Démocratique Ongambo ya bitumba kaka ya mokoloto momoko likabongo kozanga kutusa maukati ya ekolo Congo Démocratique mokoloto ya kimia mutama kibongo na ngumba Washington bwebate bayi Amerika basengi bongo na Qatar lisanga ya bikolo bya Afrika pedoa balikabongo sangisa makambo maso po boyible ngekani bakoki bongo kolandela mambi mayepo ete kimia libela moleka bongo kumumela omonele ya ekolo Congo Démocratique Tobe kilisusu mambi matali bongo ekolo Venezuela wa pepa la bokangami ya tamo kondu Maduro Nicolas bwebate bajante ya Amerika babumaki bongo mapinga ya bakengeli baye koleka motango tuku mitano na motoba mobimba baseki bongo bungisa bomo ibabango ba mabota ya mapinga banso basingi bongo mbola matara ya ekolo mwale kabongo komikoti sapo ya bolandeli bongo mambi matali bongo kimia ezele kabongo kota o mabota ya bango binso Matondo mingi la nobanson ba bojo ki bongo ngonga pa bolandi basangwa bisolo kote lingala ba banson bojo ki bisonzela bokene mbango nzela eska monde na kobita ka ba 800 litono etandwa 50 litono cd na buzundo bobeti bongo bana mboka Kongo tukutani bongo mwalobi po basango mosusu olokote lingala botika kala manaka etandwa 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.